Ini mas bro, kita dapat kulkas lagi 2 pintu. Jadul mas bro. Mereknya dia punya merek Samsung SR-258. Coba kita belah ya mas bro.
ko. Ano sing tembaga? Ano sing musika? Ano sing patang na ano? Tingnan ko. Bakit terbuat dulu? Marurot ang bugat. Tawara lang kung di ko pre. Kaya kung di chaos yung grinder. Iya. Warna na ito. Para naman niya. Mati apa kompresor yun? Mati bulu pala yun. Ulo ko na katunguri. Iso niya nga tuloy ah. Tuloy kang lang. Ini kayak pitong onan. Lorong onan. Berapa ya? Tembus. Ya. Murah kata.